중직자대학원 선교 포럼 Es 시간입니다. el tiempo para hacer el foro de 계속해서 las 제가 misiones 선교 en este 포럼 máster de líderes de la Iglesia. 강의를 하고 있는데요. Estoy continuamente 어, haciendo el foro de las 이 misiones con 선교 포럼 ustedes. 자체가 그 메시지가 되는 Sin 것 embargo, 같아서 me parecía que era más que un foro, un 어떻게 하면 이제 mensaje. 선교 포럼을 Por eso estaba pensando 포럼으로 할까? cómo poder hacer el foro 이런 como un 부분을 foro de 또 verdad. 기도하면서 또 Por 인도를 eso he estado 받았습니다. orando para poder recibir la guía en esto. 선교의 축복은 뭐 Y 모든 las bendiciones 그 de las 힘은 misiones 축복입니다. son las 그래서, bendiciones que de verdad traen todo. 이 선교 포럼을 통해서 우리 Por eso a través de este foro de las 중직자님들이 misiones, los líderes de la Iglesia 정말 보고만 있는 최고의 축복을 de 누리는 verdad pueden 그런 disfrutar 시간표가 되기를 de las 원하는 mejores 마음을 respuestas. 가지고 Por eso con este corazón 제가 he 메시지를 preparado 기도하면서 este mensaje 준비를 en 했습니다. oración. 하나님 말씀 로마서 La palabra de 16장 Dios, 25절로 27절 Romanos 말씀을 먼저 16, 보겠습니다. 25 al 27. 로마서 16장 25절로 Romanos 27절 16, 25 al 27. 나의 Y al que 복음과 puede 예수 confirmaros, 그리스도를 전파함은 según mi evangelio, 영세전부터 la predicación de 감추어졌다가 Jesucristo, 이제는 según la 나타나신 revelación 바 del 되었으며 misterio 영원하신 que se ha 하나님의 mantenido oculto 명을 desde 따라 tiempos eternos, 선지자들의 글로 pero que ha 말미암아 sido 모든 민족이 manifestado 믿어 ahora y que por las 순종하게 escrituras de los profetas, 하시려고 según 알게 el 하신 바 mandamiento del Dios 그 eterno, se 신비의 ha dado a 계시를 따르는 conocer a 것이니 todas las gentes 이 복음으로 para que 너희를 obedezcan 능히 경고하게 a la 하실 fe. 지혜로우신 하나님 Al único y sabio Dios, 하나님께 예수 sea 그리스도 gloria 말미암아 mediante Jesucristo 영광이 세생무하도록 para siempre. 있을지어다. 아멘. 예수가 그리스도라는 이 원색적인 Este 복음, evangelio puro 이 de que 복음에 Jesús 대한 es el Cristo, 절대의 믿음을 tenemos 고백하면 que tener y 고백할수록 confesar esta fe 하나님 주신 sincera. 은혜 또 Y vemos que eso mismo en sí es la gracia de Dios y Dios nos da respuestas concernientes a esto. 전도를 넘어서 Por eso, superando lo que es el evangelismo, 선교의 그런 중심을 tenemos que 갖도록 tener un corazón 성령께서 como 인도하신 mártires. 것을 Entonces, 지금까지 제가 yo he podido 계속 experimentar que Dios hasta 체험하고 ahora me ha dado esas respuestas y lo he 누리고 experimentado y lo he 그렇게 podido 확인되었습니다. disfrutar y confirmarlo. 그래서 우리가요 하나님 Por eso 앞에 nosotros, ante Dios, 정말 나는 예수 그리스도의 복음에 대한 tenemos 절대 믿음을 el Evangelio de 가진 Jesucristo. 하나님의 사람이다. Por eso somos personas de Dios que tenemos que tener la fe 이것부터 우리가 absoluta. 좀 Es algo 확인할 que 필요가 있다고 necesitamos 생각이 돼요. confirmar previamente. 우리가 Entonces 신앙생활하는데 nosotros hacemos nuestras vidas de fe, 어떻게 신앙생활하는 것이 정말 하나님이 기뻐하시는 pero 신앙생활 ¿cuál es la vida de fe que de verdad a Dios le va a 또 agradar? 어떤 신앙생활에 하나님이 También, 정말 나 자신을 ¿cuál es la vida de 축복하고 fe que me da las bendiciones y bendice mi familia, bendice también a la iglesia? 그건요 내가 원하는 신앙생활이 Entonces 아니라 no es la vida de fe que yo desee, 하나님이 원하시는 sino es la 신앙생활. vida de fe que Dios desea lo que tenemos que hacer. 그래서요 가장 복음적인 Por 신앙생활, eso es la vida de fe 가장 성경적인 acorde al Evangelio. 신앙생활인데 가장 복음적이고 가장 성경적인 Entonces, 신앙생활이 ¿cuál es la vida de 뭐냐는 fe centrada en el Evangelio y en la 거죠. Biblia? 그 복음에 대한 성경에 대한 절대 믿음을 Es tener 가지면 la fe absoluta concerniente a 성령께서 esto y el Espíritu Santo va a 교회도 obrar, 그렇고 tanto en la iglesia 또 우리 개인도 como 그렇고요. nosotros personalmente. 생명을 살리고 더 나가서 Es poder ver que 전 세계 tenemos que salvar 복음화 las vidas 그 흐름 속으로 y estar dentro de la corriente 우리가 que hace la evangelización del 인도받게 mundo. 된다는 Quiere decir que somos guiados en 말씀을 esto 통해서 깨닫게 y 됩니다. podemos descubrir esto mediante la palabra. 지금 그 전도 제자들이 Ahora, Los discípulos 어떤 믿음을 del 가지고 evangelismo, 인도를 받느냐면은 ¿cuál es la fe que tienen y cómo están siendo guiados? 사모를 Mediante los 나의 tres hoy. 말씀 또 나의 기도 나의 Es mi palabra, mi 전도 oración, mi 또는 evangelismo 순교 o las 이 misiones. 사문을 가지고 Con estos tres puntos del día de hoy 인도를 받는데 estamos recibiendo la 아마 guía. 이게요 모든 교회 전도자 Pero seguramente todos los discípulos del evangelismo, 이런 especialmente 사모를 los 기준해서 líderes de la iglesia, estarán 신앙생활하고 또 haciendo sus 인도 vidas de fe y recibiendo la guía 받고 있다고 그렇게 생각이 mediante los tres 되십니다. puntos del día de hoy. 근데 이 사모는 Ahora, esos tres 뭐, puntos del día de hoy, 나의 말씀 또 mi palabra, 나의 기도 mi 나의 oración, 전도 mi evangelismo, 이렇게 하는데 decimos esto, 진짜요 pero de verdad, 하나님이 기뻐하는 사모는 la vida que a 뭐겠느냐? Dios le agrada, ¿cuál será de verdad? 전도를 넘어서서 Superando no solamente el 선교가 evangelismo, 기준된 sino es hacer 사모를 이해해야 las 됩니다. misiones mundiales también. 그러면 하나님은요 그 선교 Por 때문에 eso Dios, por estas misiones, 개인 정도가 아닙니다. y no es que lo hace de manera solamente 가정과 personal, 교회와 sino 후대까지 también 하나님 va a bendecir 책임져 주시는 la iglesia 축복을 계속 허락하시는 y 것이 nos va a permitir las bendiciones de la 그게 siguiente generación también. 성경을 통해서도 우리가 알 수 있고 Eso es lo que podemos ver a 또 través de la Biblia
교회사를 통해서도 알 수 있고 또 한편으로는 여러분 개교회는 물론이요. 우리 다락방 역사를 통해서도 확인할 수 있는 Y 부분이 es cosas que podemos confirmar correctamente dentro de esto. 우리 그 단체를 하나님이 Nuestra organización, 이렇게 축복하시는 이유가 뭐라고 생각하십니까? Dios la está bendiciendo. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? ¿Qué 여러분 piensan que es la 중직자를 razón? 섬기는 교회나 También 또 제가 ustedes 섬기는 교회 sirven su iglesia como líderes de la 하나님이 iglesia y yo sirvo a mi iglesia. 그 이유가 Ahora, ¿cuál 뭘까? es la razón por la que Dios nos puede bendecir? 저는요, Yo 겸손하면서도 pienso que tenemos que tener 자신 있게 여러분 앞에서 humildad, 고백할 pero 수 있어요. con firmeza podemos 그게 confesar 뭐냐? esto. ¿Qué es esto? 선교입니다. Son las misiones del evangelismo. Es eso. 기존 교회와 또 우리 개혁교단 또 우리 Y 다락방 en 교회 Darakpan, las 좀 iglesias, 다른 la 점이 iglesia reformada, 있다면 si tenemos algo diferente. 기존 교회는요 Por ejemplo, 어느 otras 정도 iglesias 수준에 올라가 tienen a un cierto nivel 또 경제적으로 좀 y también 이제 llegan a un cierto 여유가 nivel 있을 때 económico. 선교를 합니다. Y ahí es cuando empiezan a hacer las misiones mundiales. 그런데 Pero, sin embargo, 우리 개혁교단 교회들 las 또 iglesias 다락방 하는 그 de la iglesia 교회들은 reformada de Darakpan, 아예 개척 desde el 시작하면서 comienzo, desde que plantan la iglesia, comienzan a hacer 전부 las 다 선교의 misiones. 마인드를 Y todos 가지고 tenemos esa 선교 현장 mentalidad 나가고 de las misiones 또 mundiales y salimos al campo de 이 las 선교의 misiones. 방에 맞춰서 선교사님들 놓고 기도하고 También tenemos la dirección de las 선교사들을 misiones 후원하는 y apoyamos financieramente también a esos misioneros. Estamos dentro de esa 어느 corriente. 것이 성경적이라고 ¿Y 여러분 cuál de 생각하십니까? estas dos piensan que es la más bíblica? 분명히 우리가 뭐 마가다락방 교회도 Entonces 보지만 también vemos 안디옥 교회 la 보세요. iglesia del aposento alto de Marcos, 또 pero vean la 안디옥 iglesia de 교회는 Antioquía. 개척교회거든요. Era una iglesia pionera. 시작하면서 Nada más comenzar, 선교사 후원했다 그게 no es 아니잖아요. que empezaron a financiar a los misioneros, 선교사를 파송했어요. sino comisionaron a esos 그런데 misioneros. 그것도요. Pero sin embargo, eso 어떤 también, 사람들을 선교사로 파송했느냐? como que los enviaron, 선교가 교회의 가장 중요한 사명이라는 것을 알았기 enviaron a las 때문에 personas más importantes. 담임 목사, 부목사를 선교사로 Por eso 파송했어요. comisionaron al 그렇지 pastor 않습니까? principal y a los copastores de la 자, iglesia. 그런데 그러면 안디옥 교회가 Entonces, ¿la iglesia de Antioquía 망했느냐는 거예요. fracasó por hacer eso? 아니잖아요. No. 그 안디옥 교회 때문에 지금 Por causa de esa iglesia de 우리가 Antioquía, 있고 우리 교회가 있음을 nosotros estamos y 믿으시기 nuestra iglesia 바랍니다. está. Crean en esto. 그러니까 그 말은 무슨 Ahora, 말이야? ¿qué quiere decir esto? 선교하는 교회를 하나님 책임지신다는 얘기예요. Quiere decir que Dios se responsabiliza de 선교 las 안에 iglesias que hacen las 모든 축복이 misiones. 있음을 우리는 Y 확인해야 hemos de 됩니다. confirmar que las verdaderas bendiciones están 이번 dentro de las misiones mundiales. 우리 선교 포럼 우리 중직자님들과 En 같이 este tiempo de 하는 foro de las 포럼은 misiones, 유 목사님 지금 계속 그 el reverendo 말씀의 Río está 흐름 hablando 가운데서 dentro de esta corriente de la palabra continuamente 777 de 말씀하잖아요. los 7, 7 y 7 puntos. 그죠? Es así, ¿verdad? 일곱 망대, Las 7 torres, 일곱 여정, los 7 일곱 itinerarios 비전표를 y 말씀하는데 las 7 señales de guía. 저는 이 777을 좀 Yo 선교 차원에서 좀 voy a ver 우리 estos 7, 7 y 7 puntos 여러분들이 desde el punto de vista de las misiones 붙잡고 mundiales. 실제로 기도해서 응답받는 También para que 그런 los líderes de la iglesia puedan tomar 말씀을 esto de manera 좀 real, 선교 concreta y 포럼을 좀 puedan estar 하려고 orando. 합니다. Por eso quiero hacer este tipo de 자, foro 첫 de las 때는 misiones. En primer lugar, 복음에 대한 절대 믿음을 가진 사람은 aquellas personas que tienen la fe absoluta concerniente al evangelismo 절대 일곱 망대를 쓸 수, pueden levantar 또 절대 일곱 7 망대를 torres absolutas. 세워야 Y 선교 tenemos que 축복을 levantar 받을 las 수 7 있다. torres absolutas para 이렇게 disfrutar 좀 말씀을 de las 드리려고 합니다. bendiciones de las misiones mundiales. Es lo que quiero compartirles. 절대 일곱 망대. Son 7 torres 뭘 가지고 absolutas. 세워야 Ahora, 되겠습니까? ¿cómo tenemos que levantarlas? ¿Con 이 qué? 망대란 것 여러분 아시잖아요. Ustedes conocen 이 las torres, 흔들리면 ¿verdad? 안 돼요, No 망대는. pueden moverse. 변해서도 안 No pueden 됩니다. cambiar. 나만 사는 것이 No es vivir 아니고 yo solo, 모든 사람들이 살 수 있게 해야 되는 sino es que 것이 puedan vivir 망대입니다. todas las personas. Esos 자, son torres. 그러면 절대 일곱 망대를 무엇으로 세우느냐? Y esas 7 torres absolutas, ¿cómo las 말씀입니다. levantamos? Es mediante la palabra de Dios. 말씀. Con la palabra. 언약의 말씀을 Con la 가지고 palabra del pacto 절대 일곱 podemos 망대를 levantar esas 세워야 7 되는 torres 것이죠. absolutas. 자, 이 선교에 대한 절대 일곱 망대. Son 7 torres absolutas. 그러면 말씀 속에서 확인하자는 Quiere 얘기예요. decir que lo debemos de confirmar 창세기 mediante la 1장 palabra de Dios. Por eso, 27절, 28절 처음 Génesis 1, 27, 28, desde el principio está 하나님이 diciendo esto. 우리 인간을 축복하시기 Dios, 위해서 주신 그 약속의 Para poder 말씀이 bendecir al 뭐냐? hombre, ¿cuál es la palabra 성경의 del pacto que nos 말씀입니다. da? Son las palabras para hacer las misiones. 생육하고 번성하고 땅이 충만하고 Que puedan 땅을 sojuzgar, señorear 모든 것을 todo. 다스려라. Lo gobiernen todo. Y lo 전 sojuzgan. 세계를 넘어서 ¿Qué 우주 quiere decir? 만물을 다스릴 수 Que 있는 nos da 그 축복을 esa 처음부터 bendición desde el 말씀하신 principio para 것이죠. poder sojuzgarlo todo. 자, 인간이 타락함으로 말미암아 Sin embargo, mediante la 다 corrupción del 뺏겼어요. ser humano, eso se nos 근데 quita. 하나님 이걸 Sin 회복시키는데 embargo, Dios lo volvió a 어떻게 restaurar. Ahora, 회복시켰느냐? ¿cómo lo restaura? 창세기 12장 Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. 아브라함을 부르시면서 Llamando a Abraham, 그 갈대 우리에서 desde 우상 Ur 숭배하던 de los 아브라함을 caldeos que 부르시면서 hacía idolatría a Abraham, lo llamó. 아브라함이 이해도 못했을 거예요. Abraham seguramente no lo entendió. 아브라함의 수준은 Porque el 뭐 nivel que 아예 tenía Abraham 이걸요
깨닫지도 Vemos que ni 못했을 siquiera 거예요. podía 근데 descubrir eso. 하나님은 Pero sin embargo, Dios 갈대우로 있는 아브라함을 부르시면서 llamó 하신 a 말씀인 Abraham 거예요. de Ur de los Caldeos, le dice esto. 예? 선교에 대한 말씀을 하신 거예요. Le habla acerca de las 특별히 misiones. 3절. 너를 Le da la 축복한 palabra y 자를 축복하고 especialmente el versículo 3. 너를 저주한 Al que 자를 te 저주하리니 bendiga lo bendeciré, 너를 al que te 축복한 자를 maldiga lo 내가 maldeciré. 이 축복하고 너를 저주한 자를 Te bendice, 내가 yo lo bendeciré. 저주하리니 Al que te maldiga 그렇게 lo maldeciré, 말씀하고 le 있거든요. repite. 너로 말미암아 모든 민족이 Y haré 복을 que por 받을 ti 것이다. sean bendecidas todas las familias de la tierra. 무슨 약속입니까? ¿Cuál es esta promesa? 선교에 대한 Es una 약속. promesa concerniente a las misiones mundiales. 빨리 우리가 Por eso 내려놔야 rápidamente tenemos que ver 복음에 esto. 대한 절대 믿음을 가진 Las 사람은 personas que tengan la fe 내 absoluta del 믿음의 Evangelio, 수준이 어느 정도 되고 tengo un 내 cierto nivel 형편이 de 어느 fe, 정도 되고 tengo unas ciertas limitaciones, 내 un 그릇이 cierto 어느 nivel, 정도 돼야 ahí tengo que tener un recipiente para 선교할 esto 수 y 있지. podré hacer las misiones. 그건 하나님과 안 맞는 Eso 거예요. no cuadra con Dios si pensáramos 내 así. 기준이 Ese es mi estándar. 예? 복음에 대한 절대 믿음을 가진 Las 사람은 personas que tienen la fe absoluta acerca del Evangelio 말씀 붙잡고 toman la palabra de Dios 하나님과 다 y 방향을 toman la 맞추는 misma dirección que Dios tiene. 그 처음부터 주신 Por eso, desde el 말씀이니까. principio nos dio esa palabra. 자, 그뿐만 Y 아닙니다. no es solamente eso. 이걸 깨닫지 못했기 때문에 Como no han sido capaces de descubrir eso, 사실은요, 이 이스라엘 백성이 노예가 됐고 en realidad el pueblo de Israel había llegado a 또 estar 포로가 esclavizado 됐고 y estar 그다음 cautivos 속국이 됐잖아요. y estar colonizados. 더 나가서 Y 유리방황. también perdieron el 아니, rumbo de sus vidas como 하나님이 nómadas. 선교를 통해서 Dios, a través de las misiones 어마어마한 축복 mundiales, 약속 hizo esa gran promesa. 하셨는데 그 축복 못 받으니까 Pero no recibían estas bendiciones. 그렇잖아요. Es así. 나타난 결과가 이렇다는 Y el 얘기예요. resultado que aparece es este. 예. 선교 해도 되고 Las misiones 안 no es algo 해준다. que podamos hacer o no podamos 내가 hacer. 여유가 있으면 하고 Pues si tengo 여유가 suficiente 안 lo 되면 hago y si no tengo suficiente, 좋은 핑계거리 pues 있죠. es una buena excusa para 하나님 hacerlo, ¿no? 시간표다 안 한다. Ah, pues no es el horario de Dios y no lo hago, decimos. 결국 이렇게 되는 거예요. El resultado va a ser así. 그렇잖아요. 자, 그래서 Por eso 이제 예수님이 vemos que 말씀하셨습니다. Jesús mismo dice esto. 예수님의 부활 메시지, Es el mensaje de la resurrección de Jesús 승천 메시지가 y 뭔지 el mensaje 알아요? de la ascensión. 예수님 부활하셔서 Jesús resucitó. 제자들에게 부탁할 말씀이 얼마나 ¿Y 많았겠습니까? cuántas cosas les podría pedir a los ¿No creo? discípulos? ¿Es así o no? 근데 마태복음, Pero vemos como en Mateo 28, capítulo 28, 16 16 al 20, 마가복음 Marcos 16장, 16 15절 del 15 al 20, 사도행전 1장 8절. Hechos 1:8. 공통점이 뭡니까? ¿Cuál es el factor en común en todo esto? 승천 메시지요, 부활 Es el 메시지. mensaje de la ascensión y de la resurrección. 예수님이 공통적으로 하신 말씀이 Jesús, ¿qué 뭐냐는 es lo que 거예요. dijo en común aquí? 선교잖아요. Las misiones mundiales. 너희는 가서 모든 Vayan 민족으로 a todas las 너희는 naciones. 온 천하에 다니며 Vayan por 만민에게 todos los pueblos. 오직 성령이 너희에게 마시면 너희가 건너를 Solamente cuando sean llenos del Espíritu 예루살렘과 Santo. 온 유대와 사마리아 Me serán 땅까지도 testigos en 내 Jerusalén, 증인이라 말씀했어요. Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Es así o no? 예수님이 가장 중요한 말씀을 Es lo que 하셨어요. Jesús dijo de manera más importante. 예수님이 가장 중요한 말씀을 하셨다는 Lo 것은 que Jesús dijo de manera más importante 예수를 그리스도 믿는 자들에게 가장 중요한 es 말씀입니다. para los que creemos en Jesús 이걸 como el Cristo. 뭐해야 Es lo 돼요? más importante. 절대 ¿Qué quiere decir? 망대로 Que eso tiene que levantarse en nosotros como una 자. torre absoluta. 그 정도가 아닙니다. No es solamente eso. 본문 읽었죠. 로마서 16장 Como leímos en el pasaje hoy, 25 Romanos del 16, 25 al 27. 어떤 ¿Qué dice 말씀입니까? aquí? Está diciendo aquí 예. 과거, el 현재, pasado, el presente y el 미래. futuro. 모든 축복이 어디에서 ¿Dónde 통일되냐? se unifican todas las bendiciones? 영세전에 감추었던 그 Esa bendición que ha sido oculta desde tiempos 지금 eternos, 나타나는 que ahora ha sido revelada esa 영원한 bendición. 축복이 Esa bendición eterna. 어디 안에 있는 ¿Dónde está dentro? 로마서 16장 일꾼들 Los obreros de 어떤 Romanos 흐름 16. 속에서 이 말씀이 기록된 건지를 알아야 Tenemos que 돼요. entender en qué corriente está esa palabra. 로마서는 복음 중에 복음을 기록한 말씀입니다. Porque el libro de Romanos 그리고 es donde 결론이요. más está reflejado 그 el Evangelio. 절대 믿음을 가진 복음에 대한 Por eso 절대 tenemos que 믿음을 tener la fe 가진 absoluta del Evangelio. 전도 제자를 쭉 Y 소개한 ahí se 다음에 levantan los discípulos del Evangelismo. 이들이 받는 축복에 대해서 지금 말씀하고 Y está 있잖아요. hablando de los que reciben estas bendiciones. 선교 안에 Dentro 과거의 de las misiones, 모든 축복, tenemos todas 현재의 las 모든 bendiciones 축복, del pasado, 미래 영원한 del 축복이 presente 다 y 담겨져 las 있다는 bendiciones del 것을 futuro. 여러분 Ustedes 확인하셔야 deben de 됩니다. confirmar que eso está ahí. 뭘 가지고요? ¿Con qué? 말씀을 Con la 가지고. palabra de Dios. 그죠? ¿Es así o no? 진짜 우리가 De 하나님 verdad, 사람이라면 si somos personas de Dios, 진짜 성령인도 받는 si somos personas que 사람이라면 de verdad recibimos la guía 진짜 del Espíritu 복음의 Santo, somos 사람이라면 personas de verdad del Evangelio, 다른 거 말고요. no otras cosas, 하나님 말씀 앞에서 sino delante de la palabra de Dios. 내 믿음을 점검하고 Analizar mi fe 사명을 y 고백해요. confesar nuestra misión que tenemos. 그래서요. Por eso, 선교의 777. las 7, 7 y 7 그 puntos de las 내용들은 misiones 여러분 mundiales. 뭐 일곱 망대, Ustedes ya 뭐 conocen 일곱 여정, el contenido de las 7 torres, 7 itinerarios y 이정표는 7 señales de guía. 여러분 참고하세요. Ténganlo en cuenta porque ya está ahí.
선교의 차원에서 어떻게 Pero desde 우리가 la perspectiva de las 이 절대 misiones, 망대를 세울 ¿cómo 것인가? vamos a levantar esas torres absolutas? 또 어떻게 절대 ¿Y 여정을 할 cómo 것인가? iremos por el 어떻게 itinerario 절대 absoluto? 이정표 ¿Cómo 붙잡고 tomaremos las señales de 정말로 guía 하나님 absolutas? 기뻐하는 Y de verdad 이 전도자, seremos discípulos del evangelismo 또 que agraden y 선교하는 alegran a 중직자로 Dios, como 내가 líderes de la iglesia, 인도받고 쓰임 받을 recibiendo la guía de verdad. 답을 찾아내는 Tenemos que buscar esas respuestas. 자, 두 Segundo 번째입니다. punto, 절대 7여정입니다. los 7 itinerarios absolutos. 어떻게 우리가요? 선교의 절대 7여정을 갈 ¿Cómo 것인가? podremos caminar por los 7 itinerarios absolutos? 우리의 힘으로 갈 수 있는 거 En 아니잖아요. verdad no podemos ir con nuestro poder 우리의 힘으로 할 ni 수 con 있는 nuestras 게 fuerzas. No 아닙니다. es que podamos ir con nuestras fuerzas. o 그래서 poder. 우리는요 어떻게 되냐? Por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? 이 절대 여정을 가는데 Vamos por este itinerario absoluto. 어떻게 여정을 성령인도 받아? Quiere decir que debemos de recibir la guía del Espíritu Santo, sea como sea. 그 성령인도의 키는 뭡니까? ¿Cuál es la llave de recibir la guía del Espíritu Santo? 기도의 Es la oración, el secreto de la oración. 그죠? ¿Es así o no? 예루살렘 떠나지 말라. No se vayan de Jerusalén. 그러면서 뭐라고 ¿Qué les 그랬어요? dijo? 아버지의 약속하신 것을 Esperar la promesa del Padre. 오직 성령이 너에게 마시면 너의 권능을 받아. Solamente cuando sean llenos del Espíritu Santo recibirán 성령의 poder. 권능 속에 성령이 Es dentro del poder del Espíritu Santo. 성령의 역사. Las obras del Espíritu Santo. 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 이르는 Me serán 내주님이라. testigos en Jerusalén, 가야 Judea, 될 Samaria, hasta la última de la 여정을 tierra. 구체적으로 Está hablando de manera 말씀했는데 concreta el 전제가 itinerario 뭐냐? por el cual debían de 오직 ir. 성령이 너에게 Pero la llave cuál 충만하게 es? Es 마시면 cuando sean llenos 어떻게 del 해요? Espíritu Santo. ¿Cómo? 기도입니다. Mediante la oración. 자, 그걸요 예수님이 직접 우리에게 Jesús 보여주셨어요. 예수님의 Nos 공생의 lo mostró 여정. mismo, en su 보세요. mismo itinerario en su vida pública. 마태복음 4장 Mateo capítulo 4, del 1 al 11. 그렇죠. ¿Verdad o 기도로 no? 시작하셨어요. Comenzó con la oración él también. 자, 그러면서요 마태복금 26장 También Mateo 26, 36절로 46절 del 36 al 46. 기도로 마무리하셨어요. Concluyó con la oración también. 물론 Por supuesto, 십자가에 죽으실 때 que cuando 기도하셨지만 murió en la cruz, oró. 마태복음 26장 36절에 46절 Mateo 26, 어떤 36 al 내용입니까? 46. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es ese contenido? 겟세마네 동산에서 Es en Getsemaní. Es así. 예수님의 공생의 사역의 시작이 광야에서 El comienzo de 성령에 Jesús en su 이끌려 ministerio en 금식하며 el desierto. 기도하신 거예요. Comenzó 이 공생의 orando. 사역을 위해서 정말로 De 집중해서 verdad concentrándose 하나님 앞에 기도하면서 ante Dios estuvo 그 orando 공생의 여정을 y 시작했어요. comenzó ese itinerario. 그리고 그 여정을 어떻게 ¿Y cómo 마무리하셨느냐? concluyó ese itinerario? 뭘로 ¿Con qué concluyó 마무리하셨어요? el itinerario? 기도로 Con la oración 마무리하셨어요. concluyó el itinerario. 자, 예수님의 사역 받는데 Vemos el 또 ministerio de 우리는요 Jesús, pero también 초대교회 podemos ver la iglesia primitiva. 어떻게 예루살렘, Entonces, ¿cómo 어떻게 en 온 Jerusalén? 유대, ¿Cómo en toda 어떻게 Judea? ¿Cómo en 사마리아, Samaria? 어떻게 ¿Cómo 마게도냐, hacia Macedonia? 어떻게 로마를 ¿Cómo 복음하는 hacia Roma? 여정을 Pudieron caminar 인도받았는지. y ser guiados Oye, por esos 말씀을 itinerarios. 통해서 Tenemos que ver esto mediante la palabra. 자, 초대교회 La iglesia primitiva también. 어떻게 그 여정을 ¿Cómo 갔습니까? caminó por ese itinerario? 사도행전 2장 1절로 4절. Hechos 2, 1 al 4. 뭐였습니까? ¿Qué fue? 예? 저들이 마음을 같이하여 Tenían el mismo corazón. 기도에 힘썼잖아요. Estaban unánimes en oración. 그때 마가다라 Allí en el aposento alto de Marcos 바람 같은 성령 se 충만, levantaron obras como de 불 viento 같은 y como 성령 de fuego. 충만함이 온 집에 En todas 가득했고 las casas se 각자에게 llenaron 임했다고 말씀하고 있어요. del Espíritu Santo. 여러분, 우리가 신앙의 여정, 특별히 Tenemos un itinerario en nuestra 전도 vida de 선교 fe. 여정을 우리 Especialmente 힘으로 갈 수 있는 게 el 아니잖아요. itinerario del evangelismo y las misiones no es que lo podamos hacer por nuestras fuerzas. 이 사단이란 존재, Satanás existe. 또 나의 también 육신적인 존재를 Yo físicamente, 인정하지 않는 carnalmente 사람은 existo. 뭐 내 열심, 내 결심, Entonces, 내 방법을 할 수 algunos 있다고 생각하겠죠. piensan que pueden hacerlo por mi esfuerzo, mi 근데 dirección, mi 내 determinación. 육체의 한계를 아는 사람, Pero los que conocemos las 또 limitaciones 사단의 físicas, 존재를 아는 y los que 사람, conocemos la 흑암세력의 존재를 existencia de 진짜 아는 Satanás y las 사람들은 fuerzas de la oscuridad de verdad, 이 여정을 어떻게 갈 것이냐는 거예요. ¿cómo irán por este itinerario? 기도가 아니면 안 된 줄 믿으시 바랍니다. Créanlo que si no es por la oración no va a funcionar. ¿Eh? ¿Es así o no? 성령 인도 받지 않으면은 Si no recibimos la guía del Espíritu 성령의 Santo, si no es 능력이 por el 아니면 poder 안 del 되잖아요. Espíritu Santo, no funcionará. 그래서요. 사실은 Por eso, 보세요. en realidad, vean esto. 요셉이 또 뭐 사무엘이나 다윗 José, Samuel, David, 이 사람들이요. estas personas 구약 시대 사람들은 특징이 eran 뭡니까? personas del Antiguo 하나님의 Testamento, 영으로 pero 충만한 estaban 거예요. llenas del Espíritu de Jehová Dios, 하나님의 영으로. con el Espíritu de Jehová. 그들이 언약의 Eran 사람으로 personas de Dios, 전도자, eran 선교 evangelistas, 여정을 어떻게 갔느냐? iban por el camino 어떻게 de las 갔다는 misiones. 얘기예요. ¿Cómo fueron por eso? 기도를 통해서 Mediante la oración. 성령 인도 받은 겁니다. Recibían la guía del Espíritu Santo. 정말 우리가요. De verdad, 하나님 nosotros 주시는
특별 은혜를 넘어서서 절대 은혜, Es superar una gracia especial de Dios. Es la gracia especial, 영원한 la 은혜를 gracia 받은 representativa y 사람들이란 una 말이에요. gracia eterna de Dios. 그래서 예수를 Por 그리스도로 eso 고백하고 confesamos que Jesús es el 전도 Cristo. 선교를 고백하고 Confesamos que hacemos el 우리가 살고 evangelismo y 있잖아요, las 그죠? misiones mundiales y estamos 자, viviendo en esto. 그 은혜를 받은 사람들이 사실은 제일 중요하게 En realidad, las 생각해야 personas que han 되는 recibido 게 esa gracia, 제일 ¿qué es lo que 우선적으로 más 생각할 것이 importante 뭐냐? tienen que ver? 성령 인도받는 Es la guía 성령의 del 역사가 Espíritu Santo, 나타나는 las obras del Espíritu 기도 Santo. 힘을 믿으시 Tienen que creer en 바랍니다. el poder de esa oración. 우리가요 Nosotros, 이 시대에 세운 전도자 유광수 목사님을 통해서 a través del evangelista de esta época, el reverendo 정말로 Guangsu, 진짜 우리가 de verdad, honestamente 솔직하게요 hablando, 그 어떤 시대 사람들도 듣지 못했던 estamos 원색적인 escuchando 복음을 ese evangelio 듣습니다. puro que no han escuchado personas de otras 참 épocas. 이게 감사고 Es 행복이죠, 그죠? algo por lo que estar 그런데 agradecidos, es algo feliz, en verdad. 내가 기도하지 Pero 않아. si yo no oro, en verdad, 기도하는 믿음이 si no 없다면은 tengo la 그건 전부 다 fe, 이론일 esta, 거예요. eso será algo en contra. 그건 다 지식에 불과합니다. Y eso es conocimiento, pero 또 no vale para 다른 뭐가 nada. 되냐? ¿Y qué 바리새인이 más? 되는 Será como 거예요. los fariseos, entonces. 예? 또 다른 Volveremos a ser 외식하는 자들이 된다는 얘기예요. 그럼 personas 어떻게 됩니까? ignorantes otra vez. 내가 많이 아는 것을 Pues 가지고 es como tener 뭐하냐? algo que yo tengo mucho conocimiento y 판단하고 puedo juzgar. 정죄하는 거죠. 내 속에서는 decidir. 많은 갈등이 일어나는 Y 거예요. hay muchos conflictos dentro de mí mismo. 초대교회는 어떻게 했느냐? ¿Qué hizo, sin embargo, la iglesia primitiva? 절대 여정을 가는데 Iba por estos 기도가 itinerarios. 가장 pero 우선순위였고 Los podemos 어떤 ver que la 면에서는요, prioridad que tenían era la 기도가 oración. 모든 것이었어요. En un aspecto, la oración lo era todo para ellos. 자, 그뿐만 No es 아닙니다. solamente eso. 안디옥 교회 La iglesia de Antioquía. 사도행전 13장 Hechos capítulo 13, 1절로 5절. 예. del 1 al 5. 금식하며 기도했다. Dice que estaban ayunando en oración. 자, 금식하며 기도한 결과가 ¿Cuál es 뭡니까? el resultado de orar en ayunas? 내가 불러시키는 일을 위하여. Para el ministerio que 하나님이 les llamó, 불러시키는 Dios les llamó para un 일을 ministerio. 그게 ¿Qué 뭡니까? es esto? 선교죠. Son las misiones mundiales. 성령의 인도를 따라 그랬어요. Guiados por el Espíritu Santo, dice. 사도행전에 나타난 초대교회나 안디옥 교회의 시작이 뭔지 알아야 돼요. Debemos de conocer el comienzo de la iglesia de 그들이 Antioquía. 전도 선교의 여정을 Es 어떻게 el itinerario del 시작했느냐, evangelismo 어떻게 y las 갔느냐? misiones. ¿Cómo iban por ese itinerario? 성령의 인도. Mediante la guía del 기도입니다. Espíritu Santo, mediante la 그래서 oración. 우리가 7대 여정에 Por 대한 eso, 말씀을 들으면서 escuchando este 아, mensaje acerca 여러분들이 De los 7 어떤 itinerarios, 믿음을 가져야 ¿cuál es la 되느냐? fe que tenemos que 정말 poseer? 우리 이 여정을 어떻게 가야 Y de verdad, 되느냐? ¿cómo debemos de ir por este itinerario? 그야말로 24시 En otras palabras, 기도 속에서 성령 인도 tenemos 받아야 될 que 줄 믿습니다. ser guiados por el 그러면요, Espíritu Santo y 어떤 recibir 이게 la 안 guía 24 되면은 horas. Si esto no 전도 funcionara, 많이 현장에서 하고 queremos evangelizar mucho en 선교에 el campo 많은 열매가 나타난다. y se levantan muchos frutos en el campo de 내가 한 evangelismo, 거죠. pero los habría hecho yo. 그게 바벨탑이 될 Eso puede 수밖에 ser la 없죠. torre de Babel, nada más. 자, 그뿐만 아닙니다. No es solamente eso. 마게도니아. Macedonia. 그죠? Es así. 어떻게 이 마게도니아 복음화 En Macedonia. 시작됐냐 하는 거죠. ¿Cómo comenzó este movimiento de evangelismo? ahí? 사도행전 16장 Hechos 16, 6절로 10절. 6 al 10. 그죠? Es así. 기도했어요. Oraron. 그냥 환상이 나타나는 게 아니잖아요. Entonces, no es simplemente una visión. 기도할 때 하나님이 환상 중에서 Vemos que orando, 마게도니아 사람, Dios le mostró una 볼 수 visión de un varón en Macedonia. 또 사도행전 También 16장 Hechos 16, 11절부터 11 34절 쭉 al 말씀. 34. Vean la palabra. 빌립보 그 En la 지역에 región de 가서 Filipo, 사도 바울이 el apóstol Pablo, 제일 먼저 ¿qué es lo 뭐였느냐? primero que hizo? 기도처가 있는 Fue 거예요. al lugar de la oración. 기도하는 장소를 찾은 거예요. Buscaba el lugar de la 기도하는 oración. 곳에 Yendo 가다가 al lugar de la oración. 밤중에 바울과 En la 신라가 noche, Pablo y Silas 하나님을 찬송하고 기도할 estaban 때 alabando y orando ante Dios. 하나님이 모든 문들을 다 열어주셨음을 볼 Y 수가 podemos ver 있어요. cómo Dios abrió todas las Ya. puertas. 그 정도가 아닙니다. No es solamente eso. 아시아를 넘어서서 Superando Asia, 로마의 여정 el itinerario por 어떻게 Roma. 갔냐는 ¿Cómo 거예요. podían ir ahí? 어떻게 갔습니까? ¿Cómo 여러분? fueron? 사도행전 19장 Hechos 1절로 7절. 19, 1 al 7. 이 목사님이 El 계속 reverendo Río siempre 좀 está 이 hablando de 내용을 este contenido. 말씀하고 있거든요. 자, 이 내용을 말씀하는데 보세요. Entonces vean lo que dice 전부 esto. 다 그 시작이 Vemos cuál es el 뭐냐는 거예요. comienzo de todo esto. 이 선교 여정의 모든 시작이 Todo el comienzo de las misiones, 있음을 como un itinerario, es 근데 podemos 우리가 ver que es 기도하지 mediante la 않는다. oración. Pero si nosotros no oramos, 그게요 인본주의 중에 eso será el mayor 인본주의. humanismo que podamos hacer del que haya. Es 그렇잖아요. así. 할 수도 없고 No 될 수 podemos 있지도 hacerlo y no 않아요. va a funcionar en verdad. 된다. ¿Que funciona? 교만할 수밖에 없어. Tendremos que ser arrogantes 그 en rebelde. 바벨탑입니다. Eso es la torre de Babel. 안 되는 게 차라리 Es 낫죠. mejor que no funcionara. 자, 이 결과로요. 사도행전 19장 Como resultado de esto, Hechos 19, 21절. 21,
23장 23, 11절, 11 y 27, 24. 그죠? 로마. Es hasta Roma. 자, 예수님의 공생의 사역에서부터 Desde que Jesús vivió en su ministerio 예루살렘부터 público, entre 이 Jerusalén, 마가다라 빵, 이 el 예루살렘에서부터 aposento de Marcos, 로마까지 가는 hasta Roma, 모든 여정이 vemos que todos los 실은 itinerarios, 뭐냐? ¿cuál es la llave de todo esto? Es 기도입니다. la oración. 왜 기도가 ¿Por qué hace 필요합니까? falta la oración? 성령이. Para recibir la guía del Espíritu Santo. 성령의 역사가 나타나야 되기 Tienen 때문에. que venir las obras del Espíritu 자, Santo. aquí. 그러면요, 우리가 이것을 보면서 Por eso, viendo esto, 초대교회 vemos, por ejemplo, la iglesia primitiva 이런 aquí. 모습을 보면서요. ¿Qué es lo que podemos ver? 또 하나 중요한 Algo 것은 importante aquí 여섯 번째입니다. es el sexto punto. 그러면 우리가 뭘 봐야 되느냐? Por eso, ¿qué es lo que debemos 나는 de ver aquí? 이게 지금 예수님의 기도였고 Esta era la oración de Jesús, 이제 초대교회 안디옥교회 마게도냐 아시아 la iglesia 이게 전부 다 primitiva de 기도였는데 Antioquía, Macedonia, Asia. 어떤 나의 기도를 가지고 Por eso, ¿cuál es mi oración que yo tengo que tener? 그렇죠. 어떤 나의 기도를 ¿Cuál es la 가지고 oración 나는 que yo tengo que tener? 선교의 여정을 갈 ¿Y 것이다. por qué itinerario de las misiones voy a ir 하는 yo? 거죠. Es lo que tengo que ver. 어떤 나의 기도. ¿Cuál es mi oración ahí? 용 목사님 계속 El 말씀하는데 reverendo Rich siempre 그게 dice 우리에게 esto. 적용이 돼야 Eso 돼요. tenemos que aplicarlo en nosotros. 아침에는 어떤 Las 기도하라고요? mañanas, ¿cómo tenemos que orar? 그냥 뭐 새벽기도 할 수 있는 분들은 새벽기도 Los que pueden hacer 해야죠. oración de madrugada, que lo hagan. 왜 ¿Por 그러느냐? qué? 저는요. Por ejemplo, yo, 개인 기도도 la 중요하지만 oración individual es muy 하나님이 importante, pero 선교의 문을 역사할 cuando 때 Dios abre las puertas del evangelismo en las misiones 어떤 기도를 mundiales, 통해서 선교의 큰 문들을 ¿cómo ha 열으시느냐? abierto las puertas? 함께하는 기도. Es la oración que hacemos en 할 conjunto. 수 있으면요, 우리 Por eso, 중직자들이 si es posible, 뭐 los 해야 líderes de la 되느냐? iglesia, ¿qué deberían de 아침 hacer? 기도. La oración por la 교회에서 하는 mañana. 새벽 기도 하세요. Hagan la oración de madrugada en la iglesia. 저희 교회는 En nuestra iglesia, 하나님 앞에 delante de Dios, 복음에 대한 절대 믿음 가지고 tenemos la fe absoluta del Evangelio 절대 기도의 믿음으로 인도받게 해달라고 y 기도하고 oramos para que 있습니다. Dios nos guíe absolutamente. 그래서 뭐 어떤 Por eso 분은요, hay algunas 그게 personas 눌리는 분도 Que 있겠죠. estarán afligidas por eso. 근데 우리 Pero 성도들에게는 nuestros creyentes, 어떻게 얘기를 ¿qué 하냐면은 es lo que dicen? 모든 중직자들은 새벽 기도, A todos los líderes de la iglesia van a la oración de 모든 madrugada. 우리 Todos 성도들은 los creyentes 금요 기도. vamos a la vigilia de oración del 이 viernes. 기준을 가지고 신앙생활해라. Tenemos que tener el estándar de fe para hacer la vida de fe así. 저희 교회에서는 그렇게 얘기를 하고 Nosotros 있습니다. decimos esto en nuestra iglesia. 새벽 기도가 Por ejemplo, 왜 ¿por qué 중요하냐? es importante la oración de madrugada? Para hacer esto 교회 juntos. 기도입니다. Es la oración en que la iglesia se 여러분 une 개인 juntos. 기도가 La oración 중요합니다. personal es importante también, 그런데 또 한편으로 pero 보세요. vean por otro lado esto. 하나님이 전도 선교에 큰 문을 열었을 Dios 때 cuando abre las puertas del evangelismo y las misiones mundiales 교회가 함께 es 기도했어요. cuando la iglesia oraba en conjunto. 마태복음 18장 Mateo 18, 18 al 20, vean esto. 베드로가 주는 그리스도시요 Pedro 살아계신 confiesa que 하나님의 Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios 아들이라고 viviente. 고백했을 때 그 축복했죠. Y le bendijo que sobre esa roca edificaría su iglesia y las puertas del lado. Hades no prevalecerían contra ella. 그 축복의 내용이 똑같이 나오는 그 말씀이 여기 있습니다. Es esa misma bendición que le dice después. Cuando estén dos o tres personas en mi nombre, yo estaré junto con ellos. 기도할 Cuando 때 oren dos o tres en mi nombre, 땅에서 매면 하늘에서 si 매일 lo atan en la tierra, será 땅에서 atado en el 풀면 cielo. 하늘에서 Y será 풀려. desatado en la tierra, será desatado en el cielo. Lo dijo de la misma manera. 이 기도는 무슨 기도를 ¿Cuál 의미하겠습니까, 여러분? Es la oración que se refiere aquí, la 교회 oración 기도입니다. conjunto, la oración de la iglesia. 눈을 뜨면서 Cuando abrimos 여러분들 los ojos, 정말로 그리스도 de 고백하고 verdad confiesen a 전도 Cristo, 선교를 놓고 confiesen el 기도하세요. evangelismo en las misiones mundiales y 이게 oren de esta manera. 하루, 한 Esto 주, un día, una 그다음 semana, 한 달, un mes, 1년, un 내 año, y 평생에 durante toda mi vida lo estoy haciendo. 여정이 될 수 있어요. Puede ser 성교의 un itinerario para mis 할 misiones 수 mundiales. 있으면은 Si pueden 어떡하냐? hacerlo, ¿qué hacen? 새벽 기도. Vengan a la oración de madrugada de la iglesia. 교회 기도를 통해서 Que a través 여러분들이 이 de esa 응답 oración en la 받으시면 iglesia pueden 됩니다. recibir esas 자, respuestas. 낮에는요. 어떻게 하면 되느냐? Ahora, ¿qué tenemos que hacer durante 모든 것을 el día? 전도 선교로 연결하면서 Transformar 기도하라는 얘기예요. todo, conectarlo todo con el 모든 evangelismo en las 시간, misiones mundiales. Todo el tiempo, 사람, las personas, los 사건, acontecimientos, 문제 problemas, 다 todo. 그리스도 고백하면서 기도하는데 Tienen que confesar a Cristo y orar con esto. 전도 선교에 Hay 연결하면서 que conectarlo con el evangelismo y las misiones mundiales, todo. 그다음에요. También 우리가 이 선교 여정을 vamos 가는데 por este 지금 itinerario de las 나는 misiones 어떤 mundiales. 기도를 할 것인가? Pero 어떻게 ¿cuál es la 인도받을 oración 것인가? que voy 그걸 a hacer 얘기하는 yo? 겁니다. ¿Cómo voy a 밤에는 recibir la guía? Por la noche, 어떤 기도하는 ¿qué 겁니까? oración podemos hacer? 여러분 하루를 점검하면서 Examinando el día que han tenido, 답을 내는 거예요. obtener la respuesta. 답을 내고 Obtener la respuesta con la 결단하면서 palabra y determinar algo.
정말로 하나님이 나를 전도자로 Y de verdad que Dios ver cómo me 시대 llama a mí como un 살리는 evangelista en esta época, 파수꾼으로 como un guarda en la época. 예, 선교사로 como misionero. 부르심을 Por eso estamos 감사합니다. agradecidos de ello, 기도하면 돼요. en oración. 우리가 정말로 하나님의 은혜로 구원받고 Entonces hemos recibido la 또 salvación por la 복음가진 gracia de 교회에서 Dios, 신앙생활하는 hacemos 중직자들이에요. la 주님 vida de 앞에 fe, 서는 somos líderes de la 그날까지 iglesia. 우리는 Por la gracia de Dios, 선교 una iglesia que 여정을 tiene el 가는 evangelio, somos 사람들입니다. personas que vamos por el itinerario de 어떻게 las misiones 선교 여정을 mundiales. 갈 Ahora, 것인가? ¿cómo vamos por ese 성령 itinerario 인도받으면서 de las misiones mundiales? 성령 Es 인도받는 recibiendo la guía del Espíritu 가장 Santo. 절대적인 기준이 Y el 뭐냐? estándar más importante 기도입니다. absoluto para recibir la guía del Espíritu Santo, ¿cuál será? 자, Es 세 la 번째입니다. oración. Tercer lugar, 절대 7이정표입니다. las 7 señales de guía absolutas. 그죠? 절대 망제 말씀으로 세우시 바랍니다. Les bendigo que levante la torre absoluta 절대 mediante la palabra. 여정 기도로 여러분 인도받으시 Que 바랍니다. reciban la guía y 그다음에 los 7 절대 itinerarios 이정표. absolutos 이건 con la 뭐냐? oración. Ahora, ¿cuáles 이거는요, son las 7 여러분들이 señales de guía? 언약 작품 만드는 Es hacer la obra maestra 이정표를 통해서 del pacto. 언약 작품 esas 만드는 señales de guía, 그런 삶을 살면 Tenemos que 됩니다. vivir una vida 자, con la cual podamos hacer que queden 이런 unas 뭐 obras maestras del 많은 pacto. 열매들이 나타나 Por 있지만 supuesto que 그것이 pueden 뭐가 haber muchos 되냐면 frutos, pero 언약 todo eso 작품이 tiene que 돼야 ser 돼요. una obra maestra que 자, tenga el 어떤 pacto. 이정표를 가지고 우리는 언약 작품을 만들며 하나님 앞에 Entonces, 이런 ¿cuál es el pacto que tenemos que tomar delante de 전도 Dios? 선교의 중직자가 될 것이냐? ¿Y cómo haremos el evangelismo en las misiones mundiales? 모든 것의 기준입니다. Es el estándar para todo. 말씀을 통한 이정표 만드세요. Hagan esas señales de la palabra de Dios. 말씀을 통한 이정. Quiere decir que son las señales de guía mediante la palabra de Dios. 어떤 Por eso, en 면에서는 algún aspecto, 이 지금 이 시대의 전도자인 유 목사님을 a través 통해서 del reverendo Ryu, 전체 말씀을 que es el 듣는 evangelista de esta época, estamos 그 escuchando 말씀 la 듣는 겁니다. palabra que 또 da a través de la 훈련 sede 받는 principal. Luego también vamos a los entrenamientos, 이 말씀을 a 통해서 través de la palabra. 예. 교회에서도 전도 선교 얘기하지만 Hablamos del evangelismo en las misiones en la iglesia 우리가 también. 어떤 Sin 자칫 embargo, 잘못하다가 나 Si 개인 no nos 내 damos cuenta, lo 교회 hacemos personalmente 생각할 수 있잖아요. 그걸 o como 뛰어넘기 nuestra 위해서 iglesia. Tenemos que superar eso. 우리가 Por eso 전체 말씀을 tenemos que 듣고 tener 그다음 el mensaje 훈련을 de la 받는 sede 겁니다. principal, el mensaje 이 general y 말씀을 el mensaje de 통해서 los entrenamientos. 정말 21세기 Y de verdad, 2030, 2080 en esta 시대에 época del siglo XXI, 어떤 이 언약의 작품을 만들 ¿y cuáles 것이냐, son esas obras maestras que vamos a 선교를 dejar en 통해서 este 어떤 tiempo? 언약의 작품으로 후대들에게 물려줄 것이냐, 말씀을 통한 이정표입니다. 자, 그러면서요, Y haciendo 여러분 esto, 섬기는 교회 있잖아요. 교회를 통한 이정표 만들면 됩니다. entonces tenemos que hacer esas 여러분 señales de 교회에 guía. 정체성이 있어요. Tenemos esa identidad. 교회 존재 이유입니다. Esa es la razón que tenemos. 여러분 교회에 시간표가 있어요. Tenemos un horario en la iglesia. 하나님이 지금 응답 주시게 한 그런 중요한 기회입니다. Tenemos esa 교회를 통한 oportunidad muy importante a 그런 través de la 이정표를 iglesia. 딱 세워서 언약 작품 만드시면 Y 돼요. tienen que hacer esas obras 자, maestras del 그러면서요. pacto. 하나님이 우리 중직자 각자에게 주신 뭐가 있느냐? Entonces, ¿qué es lo que 전문성이 tenemos? 있어요. Tenemos la especialidad 그죠? 여러분 삶의 현장에서 en el campo de sus 이 vidas. 전문성을 통한 이정표 Tienen esas señales de guía. 딱 세워서 Tienen que levantar esto aquí. 인도받으시면 됩니다. Y tienen que recibir la guía aquí. 많은 사람들이 말씀을 듣고 또 교회 생활을 Muchas 하고 personas 있지만 reciben la guía y hacen sus vidas de fe en la 또 iglesia. 하나님이 분명히요 이 전문성 달란트를 Tienen sus 줬어요. especialidades y talentos. 근데 이걸요 이정표라고 생각하지 못하기 때문에 No piensan que son señales de guía. 실제로요 응답도 못 받을 뿐만 Por 아니라 eso es que no reciben 작품 respuestas, 자체가 sino 아예가 es que no 없어요. pueden hacer obras maestras tampoco. 하나님이 우리 단체를 세우고 Dios 또 levanta nuestra 여러분 교회를 organización, 세우고 levanta nuestras iglesias. 우리를 이런 복음의 흐름 속에 있게 한 이유가 뭐냐는 거예요. ¿Y cuál es la razón por la que Dios nos permite estar dentro de esa corriente del 언약 pacto? 작품 남겨서 Es 교회를 hacer esas 세우고 obras maestras del 후대를 pacto, 살리기 위한 poder salvar las 하나님의 siguientes 절대 generaciones. 목표임을 Y 믿으시 es 바랍니다. levantar 그러면요 la 빨리 siguiente 이정표를 generación. 가지고 Créanlo, por eso levanten 어떻게 해야 esas 되느냐? señales de guía. 방향 맞추고 ¿Cómo? Con la guía de 인도받으면서 Dios, 언약 recibiendo la 작품 guía de 만들어야 Dios y dejando esas obras 전체 maestras 말씀을 del 통해서 pacto a través de la 여러분 palabra 교회를 통해서 general, a 하나님이 través 여러분이 de 주신 los 전문성을 entrenamientos. 가지고 Tienen que 이 tener la 언약 작품 especialidad que 만드는 Dios les da. 이정표를 세우기를 Les 바랍니다. digo para que levanten esas señales de guía 그리고 para otros también. Y también 후대들이 있습니다. están las siguientes generaciones, esa posteridad.
후대를 정말로 제자로 Hay que 세워서 levantar a la siguiente generación, la posteridad, como los discípulos de verdad. 후대와 제자를 이정표로 Y 세워서 hay que levantar estas señales para ellos. 삼아서 어떻게 하면 되느냐? ¿Y cómo? 언약의 작품 Tenemos que 남기는 dejar esas obras maestras del pacto aquí. Es la 결론입니다. conclusión. 우리는 하나님의 사람들이고 Somos personas de 복음의 Dios, somos 사람들입니다. personas del Evangelio. 이 하나님의 사람들, 복음의 사람들. Somos personas de Dios, personas del 요한복음 Evangelio. 10장 10절. Juan 하나님은 10. 우리에게 생명만 주시기로는 하지 Dios 않아요. ha determinado darnos la vida. 그리스도 안에 있는 Quiere decir 모든 Que 축복을 todas las bendiciones que están dentro de 그걸 Cristo nos 누리기로 las 하시고 desea dar, 그게 que las disfrutemos 증인되기로 y desea que seamos testigos de eso. 그렇죠. ¿Es así o no? 그리스도 안에 있는 모든 축복을 Que 내가 todas las 어떻게 받을 bendiciones 수 de 있고 Cristo, ¿cómo las 어떻게 puedo 누릴 수 disfrutar y 있고 recibirlas? 어떻게 ¿Cómo puedo 증인될 수 ser 있냐는 testigo de todo eso? 그 절대적인 통로가 Hay un camino absoluto para esto, 전도요, es el 더 evangelismo 나가서 y 선교다. las misiones mundiales. 그렇죠. ¿Es así o no? 예. 저 같은 Por ejemplo, en mi 경우는요. caso, 이렇게 우리 중직자들 앞에서 ante mis líderes de la iglesia, por ejemplo, 강의한다는 que yo 자체가 dé 이거는 un 기적입니다. mensaje así es un milagro, en verdad. 제 여러 가지 배경이라든지 Tanto 또 mi respaldo, 어떤 trasfondo, 출신 성분이라든지 뭐 이런 걸 볼 o 때 otros tipos de cosas que pueda haber aquí, pues en mi nivel, 예, 이건 esto de 정말 어떤 verdad 것은 es un 기적입니다. milagro que pueda estar aquí. 어떻게 그런데 Pero sin embargo, 참 쑥스럽지만 es a veces un poco 우리 vergonzoso, pero 전국과 전 세계 중직자들 앞에서 que pueda estar ante los 성경을 líderes de la iglesia del país y el mundo entero, 하나님 es la 은혜죠. gracia de Dios que esté aquí. 하나님 은혜고 Es la gracia de Dios. 복음에 대한 절대 믿음, Es una fe absoluta concerniente al Evangelio. 전도 선교의 También 그 마인드. es una mentalidad del evangelismo y las 그냥 misiones 마인드가 mundiales. No es 아닙니다. cualquier 사실 mentalidad. 이거 아니면 Si no 저는요 fuera por esto, en verdad, 가치가 없는 yo no 사람이고. tendría ningún valor en mi vida. 근데 Pero 이게 하나님 볼 por lo 때는 que Dios ve, 하나님과 마음이 합한 자의 모습이 ve 되는 que es 거죠. una persona agradable a Dios, 그래서 하나님이 que está acorde al corazón de Dios. Por eso, 자격도 안 되고 aunque no tenemos los 부족하지만 requisitos y somos faltos, 하나님이 축복하시고 Dios nos sigue 사용해 bendiciendo y nos 주시는 sigue 것입니다. utilizando por esto. 저는요 사실은요 그거밖에 Yo 간증할 en 것이 verdad no tengo 없어요. nada más que testificar esto. 그거밖에 포럼할 No puedo 것이 hacer 없습니다. fórum excepto esto. 양으로 생명을 얻게 하고 Nos hizo 더 obtener la 풍성케 vida 하려 하십니다. y nos hace tener 그런데 어떻게 더 bendiciones 풍성케 하려 abundantes. Pero 하느냐? ¿cómo nos hace ser más 여러분, abundantes? 에베소서 En Efesios 1장 10절에 보세요. 1 그리스도 안에서 하늘과 땅의 모든 dice 축복을 que 다 en Cristo están todas 통일하셨다고. las bendiciones del cielo y de la tierra. 그리스도 안에 하늘과 땅의 모든 축복이 Todas 다 las 있다는 bendiciones del 얘기. cielo y de la tierra están dentro de Cristo, está diciendo. 로마서 8장 32절에는 Romanos 그 8:31, 아들 그리스도와 함께 dentro de Cristo, 모든 것을 다 nos 주셨다고 dio todas 말씀하셨어요. las cosas ya, juntamente con 다 Él. 주셨어요. Nos lo dio 그러면 todo. 어떻게 그 축복을 나의 Por 축복으로 eso, 나의 ¿cómo puedo hacer que 응답으로 esa 나의 승리로 respuesta, esa bendición sea mi bendición? 누리면서 Y pueda 증인될 수 disfrutar de 있겠냐? eso y ser testigo. 그 축복을 나의 것으로 Que me haga esa 담을 수 bendición 있는 como algo 비밀이 mío. 전도요 El 선교임을 evangelismo 믿으시 y las misiones 바랍니다. mundiales es ese secreto. En 사실은요. realidad, 오직 복음 Solo el 고백할수록 si podemos confesar esto, 여기에 내 인생을 la 맞추고 들 verdad, 수밖에 없어요. mi vida va a cuadrar con esto ahí. 인생을 뭐 이렇게 복잡하게 살 필요 뭐 있습니까? ¿Por qué tenemos que tener tantas cosas 그죠? complicadas en nuestras vidas? 복잡하게 계산하고 Nos complicamos, 노력하고 calculamos, 열심히 nos 내고 esforzamos por cosas de la vida. 천년 만년 하는 것보다도 Más que 하나님이 hacer eso 1000, 나와 함께 하셔 10,000 años. 축복하는 lo más 하루가 importante es un día 더 que Dios 큰 esté junto 축복이 임하게 conmigo. 됨을 믿으시 Y les 바랍니다. bendigo para que crean que un solo 그렇죠. día con eso es más bendecido que 자, otras cosas. 전도 선교에 믿음 가지고 Entonces tenemos 방향 que tener 맞춰서 la fe en el evangelismo y las misiones 우리는 mundiales, 인도받는 데입니다. 이 전도 선교를 direccionarnos ahí y creer en esto. 절대적인 믿음으로 고백하면 돼요. Entonces tenemos que confesar esta fe absoluta. 고백을 넘어서 Superando esas 어떻게 하면 되느냐? confesiones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 실천하고. Tenemos que aplicarlo, ponerlo en práctica. 도전하는 Es 겁니다. desafiarnos. 자, 좀 이제 지금 구체적으로 유무사님이 계속 전도 De 선교 manera concreta, el 우리가 현장 나와서 전도 reverendo Risto hablando del 선교하지만 evangelismo y las misiones mundiales, 여러분들이 좀 이제 y ustedes como líderes de la iglesia, 시간표 붙잡고 tienen que 잘 tener un horario y 인도받으십시오. recibir bien la guía en esto. 지금 2024년 Estamos en el año 2024. WRC Por ejemplo, en la conferencia mundial de este año, de remanentes, 지금 각국에 있는 렘넌트들 초청하라고 está diciendo que invitemos a 말씀하셨어요. remanentes de diferentes países. 예. 여러분 나의 말씀이다. Entonces tomen esto como mi palabra. 고백하세요. Confiesen eso. 고백하시고 Confiésenlo. 여러분 개인이 할 수 있으면 Si lo 하고 pueden hacer personalmente, háganlo. 안 Si no, 되면요. 뭐 기관에서
en 할 수 algún 있으면 departamento que estén haciendo el ministerio. 안 되면 Si no, 교회가 pues la iglesia entera lo puede hacer. 그렇죠. ¿Es así o no? 이 말씀으로 Tomando esta 그냥 corriente de la palabra. 외국에 있는 렘도 초청한다 그게 No 아니에요. simplemente invitar a un remanente del 선교의 extranjero, 마인드를 sino 가지고 teniendo la mentalidad de las misiones 자, mundiales. 그뿐만 No es 아닙니다. solamente eso. 지금 한국에 와서 있는 많은 También hay 다민족이 muchas 있습니다. personas multiétnicas que están aquí en Corea ahora. 많은 다민족. Hay muchas personas ya aquí. 여러분 선교 대상자들입니다. Son personas receptoras para el evangelismo. 예? 자, Ustedes son líderes de la 어떻게 iglesia. 이 Ahora, ¿cómo 다민족들을 podemos hacer que estas personas multiétnicas 선교의 대상으로 선교의 축복을 받을 puedan 것인가 하는 recibir las 거죠. bendiciones de las misiones mundiales? 뭐 그들을 도와주는 것도 Por 있지만 supuesto que les 지금 podemos 메시지를 ayudar, 못해야 된다니까요. pero tienen que escuchar bien el 그 mensaje. 다민족들이 Esas personas 와서 multiétnicas 쉴 수 있는 Tienen que tener un lugar para donde puedan venir ellas aquí 공간을 만들어요. y puedan reposar, descansar. Tienen que tener un lugar para eso. 이것도요 개인이 할 수 있으면 Y si 해야죠. lo podemos hacer individualmente, lo podemos 그리고 hacer. 기관이나 교회가 O en 할 수 el 있어요. departamento de la iglesia o en la iglesia en sí. 저도요 이 부분을 놓고 지금 Yo 기도하고 estoy orando 있습니다. continuamente también por esto. 다민족들이 와서 Para que las personas multiétnicas 쉴 수 puedan 있는 venir, 공간, 생활할 수 있는 descansar, 공간. puedan vivir 그죠? 이게요. esto. 우리가 선교의 마인드를 갖고 한다. Si lo hacemos con la mentalidad de las misiones mundiales, 너무 중요한 Dios 선교예요. verá que es una misión muy importante. 그들이 뭐 와서 복음 듣느냐 안 Que 듣느냐 vengan y 아니에요. escuchen el Evangelio. No, no es 복음 들을 solamente 수 eso, 있는 sino que puedan escuchar el 환경을 Evangelio. Es hacer un 만들 수 ambiente, una situación que puedan 선교의 escucharlo. 마인드를 가지고 Si lo 한다면 hacemos con la mentalidad de las 하나님이 misiones 복음 mundiales, 받고 Dios hará que 또 reciban el Evangelio, 제자로 세워지고 que se levanten como 자기의 discípulos 나라를 선교할 수 있는 예비된 y que 제자를 sean 보내실 줄 discípulos que 믿습니다. puedan ellos 실제로. mismos hacer las misiones en sus propios 이걸 어떻게 países 하냐? de origen. 고백하고 ¿Cómo lo tenemos que hacer? 실천하고 Hemos de confesarlo, 도전하자는 얘기. hemos de aplicarlo, ponerlo en práctica, en 그래서 acción y desafiarnos para 우리 hacerlo de verdad. Por eso los 중직자들이 líderes de la iglesia, 지금 계속해서 ahora continuamente, 777 tienen que tomar los 7, 7 y 7 내용을 puntos, 말씀하시는데 como este contenido que nos está 선교의 dando. 777 Por eso son los 7, 7 y 7 puntos de las misiones mundiales. 이것이 여러분들이 실제적으로 세워지길 Les 바랍니다. bendigo para que de manera real hagan 777. esto. 그 7자 중에 아니라 No de cualquier 절대 manera, 망대, sino como 절대 여정, torres 절대 absolutas, 이정표. itinerarios absolutos y señales de guía 말씀을 실제로 absolutas. 우리가 선교의 관점에서 Es ver la palabra 적용시키는 거예요. de manera real, 그래서 aplicada en el 우리 campo de las 중직자들이 misiones mundiales. Por eso, 여러분 때문에 선교의 마인드 가진 여러분 ustedes que tienen 때문에 esta mentalidad 여러분 de las misiones 교회가 mundiales 살고 en sus 여러분 iglesias, 지역과 les bendigo 현장이 para que sus 살고 iglesias se 여러분 salven, 후대가 살기를 sus campos se 주의 salven 이름으로 y 축복합니다. los remanentes se salven. 하나님 아버지 Les bendigo en el nombre de Jesucristo para eso. Dios Padre, 선교의 흐름 속에 있게 gracias 하심을 porque nos permites estar 감사를 dentro de la 드립니다. corriente de las misiones mundiales. 선교하는 교회, Gracias porque 선교하는 nos llamas como una iglesia que hace 하나님의 las misiones 사람들을 mundiales. 하나님은 Y 시대마다 gracias porque Dios, época 완전히 tras época, 책임져 주셨음을 tú te has 고백합니다. responsabilizado de esas personas que están en 우리에게 el frente de las misiones mundiales. 절대 은혜와 대표적인 은혜를 허락하시사 Permítenos una gracia especial, 영원한 축복을 representativa, 받을 수 있는 선교의 y que 절대 podamos 믿음을 tener la 허락하시니 fe 감사합니다. absoluta para hacer las misiones. Te damos 우리 gracias por tu 중직자 gracia para ello. 대학원에서 훈련받는 모든 Oramos por todos los líderes de 중직자들이 la iglesia que están recibiendo entrenamiento en 전도를 este 넘어서 máster de los líderes de la 선교의 iglesia, 마인드를 갖게 que 하시고 puedan tener la mentalidad de las misiones mundiales, 선교의 절대 que 망대, puedan 선교의 절대 여정, levantar las torres 선교의 절대 absolutas, 이정표 속에서 los itinerarios 최고의 absolutos 인생 작품 y las obras 남기며 maestras absolutas, dejando 영원한 unas 축복을 obras 받는 maestras 우리 eternas. 중직자들 되도록 Y bendice con tu 성령으로 Espíritu Santo 역사하여 a todos estos 주시옵소서. líderes de la iglesia para ello. 주 예수 Oramos 그리스도의 이름으로 en el nombre de 기도드립니다. nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.